पहले जारिहाना अब आजिजाना। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ फिर तब्दील। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चोरी किया गया मैंडेट वापस करने और गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई की शराइत भी रखती। कहा, फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि तनकीद की। महमूद खान अचरज़ई पर भरोसा है, उन्हें बातचीत का इख्तियार दे दिया। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज। मोहसिन नकवी ने IG पंजाब के साथ मिलकर हमारे लोगों पर जुल्म किया, उनसे कभी बात नहीं करूंगा। मरीम नवाज की हुकूमत को फाशिस्ट करार दे दिया। मुज़ाकरात नहीं, माफी मांगो। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बानी पीटीआई के बयान पर रद्द अमल। एक्स पर पोस्ट में सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है। फाशिस्ट की बात सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए होती है। इक़्तिदार की खातिर आइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। वफाकी वजीर अता तारर ने पीटीआई को दहशतगर्द जमात और अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, पहले कहते थे छोड़ूंगा नहीं, अब मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें की जा रही हैं। आप कभी गिरेबान पकड़ते हैं और कभी पाँव में गिरते हैं। कौमी सलामती पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये जो तरला मिन्नत का सिलसिला शुरू हुआ है, बहुत जल्दी सफर तय किया। मैं छोड़ूंगा नहीं से लेके मुझसे प्लीज बात करो, एक ट्रेलर इस मुल्क में चलाया गया कि मैं छोड़ूंगा नहीं। तब नई फिल्म आई है मुझसे प्लीज बात करो के नाम से, और आप 9 मई के हमले करते हैं, शोहदा की यादगारों को मस्मार करते हैं। आपका सोशल मीडिया एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाता है इस मुल्क की अफवाज के हवाले से। तो इससे साबित ये हुआ कि जब इदारा न्यूट्रल हुआ तो उसके बाद अब आप अपनी हिमायत मांग रहे हैं। हुकूमत की पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की राह में कानूनी दीवार खड़ी करने की कोशिश। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल में मुतारिफ तरामीम में कहा गया, किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो, उससे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा, कई बार आइन की तशरीह करते हुए उससे रीराइट कर दिया जाता है। अदालतों को आइन रीराइट करने या उसकी शिकों को नया रंग देने का इख्तियार नहीं। बैरिस्टर गोहर का तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत हमें मखसूस नशिस्तों से महरूम करना चाहती है, अपना हक नहीं छोड़ेगी। रोजाना आपका जैसे डॉलर डिवैल्यू होगा, आपके ये बिजली के रेट में इजाफा होगा। इसका हल भी हमने बनाया था और वो हमने इम्प्लीमेंट शुरू किया। जनरल बाजवा आड़े में आ गए और लंदन प्लान आड़े में आ गया और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया। आपको मालूम होना चाहिए आपका मुल्ज़िम कौन है। आपका मुल्ज़िम ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत, ये रिजीम है, ये यहाँ पे डाके पे आके बैठे हैं। ये एक गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत है, शहबाज शरीफ की भी और मरियम नवाज की भी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को कौमी मुजरिम करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नून लीग की हुकूमत लंदन प्लान के तहत आई, उनके बरसरे इक़्तिदार आते ही बिजली की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। पीटीआई हुकूमत में बिजली का यूनिट 17 रुपए था, जो अब 85 रुपए तक पहुंच गया। IPP से गलत मुआहदे किए गए। मुसद्दिक मलिक की मुज़ाकरात की पेशकश को गैर संजीदा करार दे दिया। साल से चीजें नहीं हुई। आवर हैंड हैज नाउ बीन फोर्स्ड बिकॉज हम अब उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अगर आप पे टैक्सेशन बढ़ती जाए, सैलरी क्लास पे टैक्सेशन बढ़ती जाए, 1 साल तो हम कर लेंगे, लेकिन हम आगे कहाँ जाएंगे। हर सेगमेंट को उसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। इफ वी डोंट एक्सपैंड द नेट एंड ब्रिंग अंडर टैक्स अनटैक्स सेक्टर्स इनटू द इकोनॉमी, वी आर एट द एंड ऑफ द रोड। अवाम को रिलीफ IMF की मंजूरी से मशरूत, क्या अवाम ना ही समझे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF शराइत में रहते हुए जो रिलीफ मुमकिन है वो यकीनन दिया जाएगा। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना मुनासिब नहीं। रिटेलर्स, बिल्डर्स समेत हर शोबे को अपना हिस्सा डालना होगा। ज़री टैक्स सूबाई मामला है, तवक्को है सूबाई हुकूमतें उससे नाफिज करेंगी। शरह सूद में मज़ीद कमी की गुंजाइश है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मनी ने महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 12% तक आ गई। मज़ीद कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नौजवानों को रोजगार फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल। जब किसी
طبقے کے لیے بھی یہ بل ادا کرنا ممکن نہیں رہا ہے. اپنی آمدنی کے اعتبار سے ان بلوں کی ادائیگی پاکستان کے 98-99% لوگ یہ نہیں کر سکتے. 18% انہوں نے ٹیکس لگا دیا بنیادی اشیاء خورد و نوش پہ, بچوں کے دودھ تک پہ ٹیکس لگا دیا. تو اس کے بعد لوگ کیا کھائیں پیئیں, کیا بل دیں, جو کرائے پہ رہتے ہیں وہ کیا کرایہ ادا کریں, جو کاروباری چھوٹے لوگ ہیں وہ کیا کریں. اب تو بڑے کاروباریوں کی چیخیں نکل گئی. جماعت اسلامی کا مہنگائی اور مہنگی بجلی کے خلاف راولپنڈی میں دھرنا 5ویں روز بھی جاری. حکومتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا دور نہ ہو سکا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے دھرنے سے خطاب میں کہا, حکومت نے ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا, صرف سانس پر ٹیکس لگانا باقی رہ گیا. لوگ کھائیں, کرایہ دیں یا پھر بل بھریں. بجلی بلوں کی ادائیگی ہر شخص کے لیے مشکل ہو گئی. حکومتی نااہلی کا عذاب پوری قوم بھگت رہی ہے. امیر جماعت اسلامی نے مہنگائی اور IPP's معاہدوں کے خلاف ملک بھر میں دھرنے شروع کرنے کا بھی اعلان کر دیا. پہلے مرحلے میں کراچی, پھر لاہور اور ملتان میں دھرنے دیے جائیں گے. راولپنڈی پولیس نے بشرا بی بی کو 9 مئی کے 11 کیسوں میں ملزمہ نامزد کر دیا. بشرا بی بی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات عدالت میں پیش. اڈیالہ جیل میں بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت 3 اگست تک ملتوی. بانی PTI نے 9 مئی کے 12 مقدمات میں ضمانت کے لیے لاہور کی استاد دہشت گردی عدالت سے بھی رجوع کر لیا. ادھر پیکا ایکٹ کے تحت گرفتار رؤف حسن کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. احمد وقار سنجوع مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے. فوجیوں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ اکبر حسین کا کورٹ مارشل رینک ضبط کر کے 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی. ISPR کے مطابق مجاز عدالت نے مناسب عدالتی عمل کے ذریعے اکبر حسین کو مجرم قرار دیا تھا. سزا کے مطابق آفیسر کا رینک 26 جولائی کو ضبط کر لیا گیا. اسی جرم میں سابق میجر عادل فاروق راجہ اور سابق کیپٹن حیدر رضا مہدی کا بھی کورٹ مارشل کیا گیا تھا. ضلع کم سمیت پالا چنار میں جاری قبائلی جھڑپوں کا 6 دن بعد خاتمہ. انتظامیہ اور عمائدین نے دونوں گروپوں میں فائرنگ بندی کرا دی. مورچے بھی خالی کرا لیے گئے. زمین کے تنازع پر جھڑپوں کے دوران 40 سے زائد افراد جاں بحق, 150 سے زائد زخمی ہوئے. اگر کسی مدرسے میں کوئی ریاست دشمن چھپے ہیں تو ہم کارروائی کریں گے. مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان کی کراچی میں گفتگو. کہا, دینی مدارس خواندگی کو فروغ, طلباء کو محب وطن بناتے ہیں. ہمیں حریف کی بجائے حلیف سمجھا جائے. ہم نے کبھی ملکی سلامتی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا, ہمیشہ مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دوسری جانب چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے کہا, کسی فرد کو واجب القتل قرار دینا غیر شرعی اور غیر قانونی ہے. کراچی میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش, سڑکیں تالاب بن گئیں. ہب ریور روڈ, بلدیہ ٹاؤن, لیاری, آگرہ تاج کالونی, کھارا در, ٹاور, کریم آباد میں سڑکوں پر پانی جمع. گلشن اقبال سیوک سینٹر, نیپا چورنگی, نارتھ کراچی میں بھی سڑکوں پر پانی کا قبضہ. سب سے زیادہ گڈاپ میں 42 ملی میٹر بارش ریکارڈ. اورنگی میں 26, سرجانی ٹاؤن میں 18 ملی میٹر بارش ہوئی. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں عملہ اور مشینری بھی سڑکوں پر موجود ہے. دادو, جیکب آباد سمیت سندھ کے اندرونی اضلاع میں بھی مانسون کی انٹری. بلوچستان کے شہروں سبی, جعفر آباد اور نصیر آباد میں بھی موسلا دھار بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی. کراچی کے شہریوں کے لیے بری خبر, بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 5 روپے 45 پیسے اضافے کا امکان. کے الیکٹرک نے مئی اور جون کے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں اضافے کی درخواست جمع کرا دی. نیپرا اتھارٹی کے الیکٹرک کی درخواست پر سماعت کی جائے. قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد نے بھی کے الیکٹرک کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. سرفراز احمد نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام کے الیکٹرک حکام سے بجلی بحال کرنے کی اپیل کر دی. پوسٹ میں درخواست کی کہ الیکٹرک والو لائٹ آن کر دو بھائی. شہر قائد کے مختلف علاقوں میں کئی گھنٹے
बिजली का गायब रहना मामूल बन चुका। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात, खलीज वसी होने लगी। पंजाब में इश्तराक इक़्तिदार फार्मूले पर अमल ना होने पर पीपल्स पार्टी नाराज। नून लीग का पंजाब में पीपल्स पार्टी को 4 डिवीजन्स के इंतजामी इख्तियारात देने से इनकार। कायमा कमेटियों, पार्लिमानी सेक्रेटरी समेत मुख्तलिफ महकमों की चेयरपर्सन्स की तैनाती पर भी पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक नून लीग पीपल्स पार्टी को अवामी रद्द-ए-अमल में साथ देखना चाहती। पानी ज़ाया करना इतना सख्त ना है, गवर्नमेंट करती, हम करें, जुर्माना है। हुकूमत सड़कें धो रही है, आवाम को पानी पीने के लिए मुयसर नहीं होता। पंजाब हुकूमत ने उल्टी गंगा बहा दी। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक गिरने के बावजूद सड़कें धोने का नादिर शाही हुक्म। शहरी फट पड़े, कहा हम अपनी गाड़ियां धोएं तो हमें जुर्माने किए जाते हैं। सरकारी तौर पर पानी ज़ाया करने के मंसूबे पर हुकूमत को भी जुर्माना होना चाहिए। क्या जुर्माने और टैक्स भरने के लिए हम ही रह गए हैं? पंजाब हुकूमत ने 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड कॉरिडोर बनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने खुसूसी इजलास में मंजूरी दे दी। साहिवाल से चीचावतनी, रजाना से लिया तक 2 रोइया सड़क बनाई जाएगी। दीपालपुर से बिहाड़ी तक सिंगल रोड को 2 रोइया सड़क में तब्दील किया जाएगा। शोरकोट जंग चिराग वाली तक नई 2 रोइया सड़क बनाई जाएगी। 210 अरब की लागत से 3 प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल हो।